buku ngati aka tikuona mutu wa 1 umene ukukamba za bwalo la mpingo lotchedwa sinodi. Bwalo la mpingo lotchedwa sinodi. Poyambako akunena kuti tsamba ndi tsamba 64 mwachidwa kumapeto kwa buku kwenikweni, kumapeto kwa bukuko kungopita 64 kuti ikhala limodzi, tsamba 64. Lero tiona za bwalo la mpingo limene lotchedwa sinodi. Ndeno mwina tikati sinodi tili mawu achilendo timamva nthawi zonse sinodi. Lero tiphunzira za chimenechi leronso. Mutu waniwo akunena kuti pakhale utsogoleri wabwino ndi kulimbikitsika kwa mpingo, payenera kukhala mabwalo awa otchedwa sinodi. Apapa akutionetsera tsopano kuti mpingo uyende bwino umafunikira kukhale ndi mabwalo. Mabwalo amenewo ndi amene amathandizira kuti zinthu ziziyenda bwino, chifukwa choti sinodi ndi imene imayang'anira chinthu chimene chikuyendera pa mpingo. Ngati pena sipakuyenda bwino, sinodi imaonapo ndi kuwunikira podzera m'mawu ake a Mulungu, ndipo imabweretsano mayankho pamene sipali bwino paja, zimene zikupangitsa kuti sinodi ndi yofunikira, kapena bwalo la mpingo ili ndi lofunikira kwambiri. Ndipo akupita pamusipo akunena kuti pamene boma liyitana abusa aku sinodi ndi anthu ena oyenera kukumana ndi kulangizana zokhudzana ndi chipembedzo, kotero ngati boma lili mdani wodziwikiratu wa mpingo, abusa akhristu mwa iwo okha ndi mphamvu ya udindo wawo, kapena iwo pamodzi ndi anthu ena oyenera potumidwa ndi mipingo yawo ayenera kukumana pamodzi m'misonkhano ngati imeneyi. Apapa kwambiri akutha kutipasa picha ya boma. Akunena kuti boma ngati liyitana azibusa kapena kuyitana sinodi, tabwerani kuno tikambirane za chipembedzo kuti tizipanga chotani, tizipanga motani. Ndi akunena kuti ngati boma lichita zimenezo likudzionetsera kuti ilo ndi mdani wa mpingo, chifukwa boma silifunika kulowera za mpingo. Boma lili palokha, mpingo uli pawokha, ndipo mpingo umapanga zake. Ngati boma lilowerere uku, imakhala kuti bomalo lalakwitsa kutengera ndi mmene zimayenera kukhalira. Ndeno tioneko ku Machitidwe chapter 15. Machitidwe chapter 15. Ndikuwerenga 2 verse 2 yo 4 so ndikudzako ndikuyamba. Ndipo pamene Paulo ndi Barnaba anachita nawo makani ndi mafunsano, abale anapatula Paulo ndi Barnaba ndi ena a iwo kuti akwere kunka ku Yerusalemu kwa atumwi ndi akulu kukanena za funso lawo, ndipo iwo anaperekezedwa. Ndiwerenga 22 chapter chomwecho. Pamenepo chinamkomera atumwi ndi akulu ndi eklesia yense kusankha anthu a gulu lawo ndi kuwatumiza ku Antiokiya ndi Paulo ndi Barnaba, ndiwo Ayuda otchedwa Barsaba ndi Sila, akulu amwa abale, ndipo analembera mawu natumiza ndi iwo. Apa nkhani imene ikukambidwa
ndikukamba za tikhozoti nthawi imene Paulo amalalikira kunapezeka kuti amatsutsana mwina kumbali ina amakamba kuti taonani ngakhala amitundu atatuso iwo waso atembenuka mtima. Ndiyeno chitafikira anthu yawa anaona kuti sipali bwino tipange bwanji nda amalongosolelana amene ayenera kuchitira. Ndiye amafotokozanso kunena kuti koma anthu amenewa chabwino adziletse ku mafano, kudya zongo umati kupotola, asadye amakamba ngati mwazi, amakambanso zimenezo ndi zimene anazika awawa kuwayankha zimene Paulo ndi anthu aja amalimbana kuti yayi tisawamange anthuwa ndi lamulo la Mose yayi tamasule, koma apewe zinthu izi ndi anazinena zinthu zija, asadye kaya mwazi, asapembedze mafano, zinthu ngati zimenezo ndi zimene amauza anthu yawo. Tikaonetsetsa iyi ndi sinodi imene imapanga ziganizo apapo. Tikati sinodi yoyambirira inali iyi ndi imene anali yoyamba kukumana ndi kupanga sort out vuto limene linadza ku mpingo umene atayankha analemba ngati kalata nkutumiza kuti pitani nakawerenga ku mpingo kuti koma kuti tipewe zinthu izi. Ndiyeno ntchito ya sinodi imakhala ngati imeneyo yoyang'ana mavuto amene akudza pa mpingo ndi kumaona kuti tingasofe bwanji mavuto yawo, tingapite bwanji chitsogolo ndi mavuto ngati ameneyo. Sindidziwa kuti pali funso lisanapitirire. Tifunse. Pali funso? Okay. Kwambiri anthu awa mitundu atazindikira Yesu Khristu tikhoza nayo amawauza malamulo a Mose kuti mdulidweni. Yes. Ndeno atawauza zimenezo za mdulidwe zija anayona kuti chinthu chincholemera tipite nacho kwa akuluakulu athu kumene kuti ku Yerusalemu kumene nkukakambirana kwawo ndiye mbekuzoti Yakobo ndi amene anakapereka chigamulo chomaliza. Afiki ndi Yakobo ndithu amene anakapereka chigamulo chomaliza kuti koma anthu awo tisawamange ndi lamulo la Mose ili koma apewe zinthu izi ndi amatchula amene paja kuti asadye ngati zopotola za mafano zoperekedwa ku mafano. Afiki pene pakalemba zimenezo mu mavesi awawo ndiye ndimangotolako mavesi amene ofunika ndi kuwerengawe koma azilemba zimene Yakobo amayankha kuti asadye zopotola, asadye magazi, zoperekanso ku mafano. Sinanga amitundu ife timadziwa ndi kupembedza mafano, timati tikafuna kupembedza mafano timakhala amaphika zakudya nakhala ngati chisangalalo nthawi imeneyo ndama musachite izi, musadye izi, musadye izi, musadye izi. Koma nkhani imene akutsama pili pachigwa ndi adulidwe kuti awa ngati atembenuka mtima nawonso adaniso adulidwe ngati imene zimachitika kwa ena. Afikiri kali mdulidwe mukudziwa. Ndeno amatipoti awa ndi amitundu atembenuka mtima nawonso adani adulidwe kuti alowe nawo mumpangano. Ndeno akhala ngati chakutsama pili pachigwa ndi ananyamuka nacho kupita ku Yerusalemu kumene ali atumwi ulendo wa Yakobo ndi anzawo ndi anakamba kuchikambirana chinthu chicha pamene Yakobo amabwera ndi chigamulo chomaliza. Sindidziwa kuti ndayankha kusolo kapena mwina pali ndamanga iliyonse ikuzopereka. Pali ndamanga kapena laveka pali pawiri pamene laveka pali ndamanga mwina ena chabwino. Tikupita mutu 3 umene ukamba kuti sinodi ndi mabwalo ena omwe mwa atumwi ayenera kuona kutsutsana kwa chikhulupiriro ndi nkhani za chikumbumtima, kukhazikitsa malamulo ndi malangizo kuti pakhale dongosolo labwino la kupembedza kwa Mulungu ndi utsogoleri wa mpingo wake, kulandira madandaulo chifukwa cha kusayeluzika ndi kukhala ndi mphamvu yakuzindikira chimodzimodzi ndi malamulo kapena ziganizo ngati ndi zothandiza
ku mawu a Mulungu ziyenera kulandiridwa ndi ulemu komanso kugonjera osati kungogwirizana kokha ndi mawuwo komanso mphamvu zomwe mawuwo apangidwira monga lamulo la Mulungu losankhidwa mawu ake. Apa akuonetsera zimene imachita sinodi pamene ikupanga ziganizo. Ndeno akufotokoza kuti sikuti ife timangofunika tingovomereza zinthu zija poti zapangidwa kapena kuti atiuza zoti titsatire izi kungovomera kuti poti anenawo ndi anthu amenewo, koma akunena kuti amakhalabe kuti anthuwa akutsatira mawu a Mulungu, akutenga zimene zili mawu a Mulungu ndi kuzibweretsa kwa ife kuti ngati mpingo tiyeni titsatire zinthu izi. Mwina vuto limene lakula masiku ano anthu ayamba kutenga zimenewo amazidziwa ndi kumapanga ziganizo zimatuluka nkumati yapanga zinthu zinsinodi, koma sinodiyo sidangane mawu a Mulungu ayi. Zopezeka zinthu zikusokonekera chifukwa ambiri sakumatenga zimene Baibulo likufuna. Ndesina anthu ngati kumpingo amangolandira chimene yakambirana sinodi kuti tipange chakuti koma kuti tichiunika chinthu chija chimatoka usichuka malamulo a Mulungu ngati imene akukamba kuti koma chikhale chosankhidwa mawu ake chochokera mawu a Mulungu. Koma masiku ano anthu amatenga zimene aona kuti opena pakawo panga ichi bwanji tikapange kukwathu kuja akakachipanga anthu amangovomera, koma kuchiunika chinthucho sichimakhala kwenikweni cholondola. Koma pakamba kuti yani tiamvere ndithu anthu aja chifukwa akutenga zinthu zimene zili mu Baibulo, koma ngati satenga zili mawu a Mulungu imakhala kuti vutolo ndi kuti ndila iwo. Koma ifenso ndi udindo tikhoza kugwiritsa ntchito Baibulo, akamatoza chinthu tizipita m'Baibulo kodi akukamba chicha chili m'Baibulo chifukwa mkumbukira bwino akubvereya amatanga alalikira munthu iwo samango mawu amenewo go deeper amabwereranso nawo kukaona m'Baibulo kodi amakamba zija amati chani ndi kukakhala nalo pasi Baibulo ndi kukaona kuti munthu uja amanena zoona. Ngati samanena zoona amati izi zokhaya. Koma amasiku ano timangolandira mawu akangolalikira mawu a Mulungu amenewo tasiya chimene Baibulo limafuna, tasiya zimene amapanga akuabverera amene amataka kutenga samangolandira koma amapiranso kukaona kunyumba amakamba amalicha ndi amanyamula zokha zilizofunikira ndi zimene akukamba apa kuti mwina pena anthu amatha kutenga zimene angoganiza iwo ndi kubweranso pa mpingo ngati lamulo. Tikukambirana mutu 31 za bwalo la mpingo lochedwa sinodi kwa amene angofika kumene ya ndeno mwina pali funso kapena ndamanga pa mutu 3 iwo ngofuna mwina kupanga ndalaini mawu ena tokambira pati sinodi ndi mabwalo ena omwe mwa utumiki. Okay, then mafuna mpange andalaini mawu mwa utumiki ayenera kuona kutsutsana kwa chikhulupiriro ndi nkhani za chikumbumtima. Chifukwa nthawi zina zimatheka kuti sinodi ikuchita zinthu osati mwa utumiki koma mwa mphamvu. Kukhala kuti tanena kuti sinodi yanena mvetserani, koma ikakhala mwa utumiki imakhala nkhani yoti mmakambirana nkuunikirana bwinobwino mbali zonse, kuva mbali zonse ngati mmene idalili bwalo loyambalo pa Acts 15 ipo machitidwe 15 ipo anabwera ndithu anthu angapo kumakambirana ana Paulo, Barnabasi na mitundu Yakobo amene adali ngati wamkulu wa sinodi nthawi imeneyo. Zinali zokambirana zija osati zija zongobwera kudzana kuti ndanena mutero kapena kuti ku sinodi atilamula tero osazimvetsa anthu aja. Ndeti sizikhala za utumiki, zikhala zongokhala za ulamuliro wa mphamvu. Nde I think zile zofunika kuzimvetsa olopa mpingo ngati pano sitingobwera kuti kungonena kuti apo titalamula chakuti chimayenera kukhala chinthu choti akulu akambirana bwinobwino nkuvana zochita kuti kuona kuti ichi potumikira anthu mwina zitithandizira kusiyana ndi kungobweretsa chinthu mwankhawa. Nkhani yake ndi imeneyo kuti sinodi ikachita chinthu mwa utumiki chidzakhala ngakhale chokomera kwa anthu apa kwa amene chikupitirawo. Koma mwina kuti tione masiku ano zambiri sizibwera ngati mwa utumikiwo amati sinodi akambirana izi
Ndizo zinthu zokambira nazo bezioneka pena mpena kuti sizochitira bwino. Koma ichite koma ngati mwautumiki. Ikachita ngati mwautumiki idzachita koma chokha limene Bible limanena ndi zimene zifunikira anthu atachita motsatana ndi mawu a Mulungu. Zikomo kwambiri. Mwina ena tili ndi funso kandi ndamanga ndi chiphunzitso timafunsa pofika kufunsapo ndamanga timapereka simlandu faya ndeli masunge chabwino palibe funso ndikupita pa mutu 31.4 uko kapena paragrafu ya namba 4 yo. Masinodi ndi mabunge onse kuchokera mu nthawi ya atumwi kaya ndi onse kapena ena apadera amalakwitsanso ndipo akhoza kulakwitsidwa, kotero sayenera kukhala lamulo la chikhulupiriro ndi kachitidwe ka zinthu, koma ayenera kugwiritsidwa ntchito ngati thandizo zonse. Chichewacho akukamba choncho kunena kuti sinodi ndi mabwalo ena onse kuchokera mu nthawi imeneyi kaya ndi onse kapena ena apadera akuti amatha kulakwitsanso ndipo akhoza kulakwitsidwa. Sinodi imakhala ndi otsogolera nthawi zonse, ndipo ndikugeza ngati iweyo otsogolerawe kapena ngati anthu amene ali kumenekowo iwowo akuchita ali mchiphunzitso mwina chonse mphana chimene chimafunikira nthawi zonse, akhoza kubweretsa zachilendo ngakhale kumpingo zimene zikhoza kukhala zolakwika kumpingo kuja, ndipo zimene zimachitika masiku ano. Mwina anthu ena ndi makamba kuti amatha kuona kuti ukapanga chakuti ifenso tikhoza kupanga ndi anthu aja sadzera kumpingo ngati kuno amakadzera kusinodi konkuja ndikukachipanga chinthu chija chikamabwera kumene chimabwera ngati sinodi pameneno chabwera koma molakwika chifukwa cha zimene munthu wina waona zikuchitika pena. Ndifaka kamba kuti apapa sinodi imatha kulakwitsanso pakuchita kwake kwa zinthu nthawi zina kapena imatha kulakwitsidwa chifukwa cha upangiri wina umene umatha kukhala olakwika, kotero sayenera kukhala lamulo la chikhulupiriro. Njenapa kukamba kuti kotero sayenera kukhala lamulo la chikhulupiriro ndi kachitidwe ka zinthu, koma ayenera kugwiritsidwa ntchito ngati thandizo mu zonse. Zimene ndikuona kuti sinodi ntchito yake ndikuthandizira mu chimene chikuchitika mu mpingo. Tikangamba nkhani ya chikhulupiriro imene makhala kuti ndi Mulungu amene akudziwa mwa iweyo kuti munthu uyuyu idzafika nthawi adzakhulupirira, amadziwa ndi Mulungu, koma sinodi ntchito yake ndiyongothandizira umoyo wa mpingo. Kodi mpingo ungayende bwanji? Kodi mpingo ungayende bwanji munthu kuti usakhote kuchimene ukuchokera? Chifukwa ukakhota umakhala waluza masomphenya amene mwina mpingo umene ukhalikira. Koma zimatha kuchitika izi chifukwa chani? Anthu ena amatha kubwera amene amatha kulakwitsa sinodi mumachitachita anthu, koma anthu samazindikira kapena munthu sangadziwa kuti sinodi yulakwitsa yapa. Chifukwa chani? Chimakhala ngati chabwera ndi mphamvu pochoka kumene kucha sinanga amatitira kambirana izi anthu titsatire izi. Ndino anthu amakhala alibe kuti angapire ndi chinthu chija amangopanga folo kuti ali sinodi tipange izi akutitu mwakuti anthu amangozeka kupanga pamene sinodi yalakwitsidwa. Mwina mpereke chitsanzo mmene sisepi idalili ndi pano zosiyana amene tidapitako sisepi ngati neyo mmene dalili poyamba pano zosiyana. Chifukwa chani? Kuti muonetsetse vuto luchokera ku sinodi. Vuto labwera ku sinodi kucha ndiye kuti anthu uku sangaone sangazine kuti ili ndi vuto. Chifukwa chani? Lachokera kwa akuluakulu. Ndi zimene ndimafunika nthawi zonse tikhala osamala. Ndichifani makamba kuti chikabwera chinthu kwachi chiziyasopita m'Baibulo kodako kambachi chuchokera ndi mmawu. Chifukwa pena amangoti manga mkhosi tipange chakuti chakuti pamene sichokera m'Malamulo, koma tiziti akatiuza chinthu tithamangira m'Baibulo. Tibwere ku Acts chifukwa pena mukumene akutha zonse za sinodi imene ena ochitira ku Acts kuyambira
15 ija mpaka 16 awo mwakamba za milandu mmene inoyendera sinodi akukambira kumene tizibwera m'baibulo ndikuona kuti kodi tingapite bwanji kutsogolo. Mwina pali funso kapena ndamanga sangokhala cherechere. Pali funso Ines zuveka okay ndalija chabwino ndikupita pa mutu pa 5 pa paragraph 5 ipo pamene akunena kuti sinodi ndi mabungwe ayenera kukamba ndi kumalizitsa osati chilichonse koma icho chomwe chili chokhudzana ndi mpingo, ndipo sayenera kulowerera nkhani za boma zomwe zikunena zokhudzana ndi dziko pokhapokha ngati agwiritsa ntchito njira ngati agwiritsa ntchito njira yodzichepetsa polemba kalata, ngati adabwitsidwa kapena pongopereka malangizo kapena kusangalatsidwa mu kumbumtima ngati ayitanitsidwa aboma. Chabwino timafuna mfunse kunena kuti kodi nkoyenera kunena kuti mpingo uzilolera zimene dziko lochita? Nkoyenera. Chifukwa chani nkoyenera? Ujudzula ngati pene pala kuti apo ndipo ujudzula ngati pene paola kuina. Chabwino na mpingo umagwira ntchito ndi anthu amene soboma limagwiritsa ntchito. Ndiye mpingo ukhozilowererako makama chifukwa cha anthu amene umagwira ntchito ku mpingo kuti asatengese likhalidwe limene makama kaboma akufunira akoloza anthu. Ndi pamene mpingo ukhozotenga kwambali. Chifukwa mpingo utakhala chete boma kumapanga daiveri anthu ndikuti kuchaichi ngakhale samamungu aoneka kuti asaonekera. Chifukwa chake mpingo unotenga kwambali potengana ndi ntchito mpingo nimene mpingo somagwirira ntchito umagwira ntchito ndani kodi ndiyani wamaloso umagwira ntchito ndani kodi ndiyani ndipo fundeleza anthu amu mpingo ndikuti mpingo unotenga kwambali maganizo enafe utenga kwambali potensemikanga yes mukakula kulambo mwangatawanga enafe yes mana ngati uleza kuti malo mpingo ndi mana ngati amanena agulugani pamene kakupembedza ndipo agulugani pamene kakupembedzapo ngakhala mdziko ngati amalangidwa ndi boma ndaye amakamba kuti boma mzozana ngati osanidwa lochitidwapo ngati akudziwa chiona chenicheni ali ndi kufuka bwera poyera ndikunika boma ngati akuona kuti mzaina utera enafe azimayi sankwera sakhalejera azimayi kodi nkoyenera mpingo kutenga gawo mbali ngati ya dziko amene lochitika ngati imene awankha enawo tikuona bwanji? Yeah, chabwino nanga ndimene telekezere imene zimachitikire tingelekeze bwanji tingolengera mpingo unowe boma silochita bwino tililembera kalata kulitudzula apa labisa pamene lozeka labwera boma imene lotisangalatsa ifeyo likalakuisosalelembera chino munaonezo zimakhala zabwino zimachitika ato zimene zilipingwa inake imalemba zinthu koma nthawi imafika pa chere nditukhala chere tu osayankhula olo zinthu zizilakwika samayankhula tilengere mipingo asisiyepi blanti asinodi imayankhula nthawi pita idali pachere maone uyu Livingstone yabwa mpondo ndeno mwita titamaganiza more lomwe tikozoyankha bwino funso ilipo silingangothamanga liyankhule chifukwa ngati mwambo yankhula ndiye kuti muzingo yankhula mukadzafika pena posiya muzooneka ambali
ndiye kuti mpingo yadawapiritsa mbali kuti awa ndamwakuti kayawa koma nanga tingayankhule bwanji moyenerera yakuti ngati ufuna wayankhulapo tingayankhule bwanji moyenerera kuti tisaonekere mbali ngati mezi umachitika masiku amati ikangolowa boma ili enada ayakachibanzi kaya ndi chani kukama sayankhulaso ya ndiye kuti libwereraso pang'ono nkhani ya sinodi imene mwayilankhula iti kuti ndi imene ikhozokhani mandate yolankhula zinthu kuboma mogwirizana ndi atsogoleri kwanena kuti sinodi ina atsogoleri akula mpingo inde na amene akhozokhala ndi mandate amene kuti kuthekera womalankhula kuboma mosang'anira mbali yadera kapena anthu amene awina chifukwa wolamulira mboma amakhala kuti akutokaso m'machalichi tikatengera mmene amapangira mwina Livingstone ya sinodi pamene ku Blantyre kuno olamulira dziko lino Livingstone ya ndeuti amakhala kuti akudzudzula edi mwenapo sakondwa nutsogoleri umene mwenaso chifukwa kuti wina amene amaonekera kuti kuchalichi aliko membala amaonanso mavuto ena kumene nthawi zina tikatengera amene limapangira boma lathu kapena kuti dziko lathu mmene mafotokozera zosonyeza kuti umwinimwini wa mpingo ndi kuti palibe palone kuti pali kusiyana kwa madongosolo a mpingo kuti ukhozoyima kudzudzula boma amantengera kuti kodi membala wathuyo auchita bwino mmene niwanena ine maganizo mwanga example ngati mmene palili pano pa Central Region pali president wapano ndikuti mwina yankhoma sinodi pakhozokhala povuta zedi kuti idzudzule chifukwa chakuti palone kuti pali membala wochuluka kapena kuti president wawo ndi membala wawo zimene zikutanthauza kuti sangamudzudzule papabuliki kulemba kalata koma mwina mwateranira mwina mwachisisi koma zimene zili zolakwika papa mafunika kuti sinodi ikhale pa nyutu igwire ntchito yoyenerera imene nyasina kuti ngati alulamulira ngokumwera kumene kumpoto akalakwitsa lembe kalata ngati alulamulira ngopana akalakwitsa lembe chani kuti mosangana ndakuti ndiwo mpingo umenewo molingana ndi mawu a Mulungu koma mmene zimachitikira apa I think zionetsa kuti mzija munayenga pache kuti uzika ngati mchikhulupiriro zinthu zindakulera zika ngati mchikhulupiriro kuti akadzalamulira wathu tidzamuteteze fe pamene apa pasolo kamba zoti zikhale ngati chikhulupiriro koma chikhale ngati chinthu chimene chiyendetsedwa mwagulu povomerezana ine maganizo anga ndimaona choncho kuti zimachitika pakati paja pamene zimene zimachitika malawi muno sudzudzula kwabwino ngati mpingo nkulakwitsa mpingo ene kuti usatenge mbali ya munthu wina koma itenge mbali ya anthu onse chimene chalakwika chikhale cholakwikati chimene chakhozeka chikhale chokhozekati ndithu akutero lwa fati mazionaso kuti nthawi ije tikufuna tizikavota awazoti awa apanga endosi awa apezeka somwena yawo apanga endosi awa tizili mpingo umapereka picha yabwino ngati imeneyo mina ndifusefusoso ene zimene zachitika popano Bushiri wathawa kuchoka ku South Africa azibusa ena nkupanga press briefing akuti tufuna boma lithandizire Bushiri apeze chilungamo ndeti mpingo kukhala mbali ya Bushiri wakhoza kapena walakwa chabwino afusa yonje fusolo kuti Bushiri nkhani imene ndiye akhala ikulowa kumasungu kunena kuti ayi mwakuti adathawa ndena akunena kuti azibusa anakhala pansi afingi ndi ampingo osiyanasiyana kuti akufuna kuti boma lithandize Bushiri kuti apeze chilungamo pa nkhaniyi ndi kuti nzolondola zimenezo mwachidule kozonanena koyamba kuti anthu akuyang'ana ufulu umene timakhala nawo mbalidziwe kuti tili ndi ufulu wachipembedzo ndiyeno azibusa mbele yawo sanaona kuti nkwabwino ifenso tisakhale pa ufulu wathu tikhale pasi tipange press briefing kuti ifenso tionekere boma litithandize ndiyeno tikatenga gawo limeneli mazibusa sanalabwitsa kuti ifo amenyera ufulu munthu wawo pamene kuti mbusa nzawo ndeno pamene tikayang'ana nkhani ya Bushiri ndi malemba zikuoneka ngati pali kusemphana chifukwa chani mlandu wakuba chani zosafunika munthu atapita pamtima pamene timasogolera ndeno kuuza boma ndi lilolerepo ndikuti zili ngati kuti boma tsopano likulimbikitsa chinyengo kudziko lapansi kuti munthu wamabanditu
zikachitike fere kutani tikuthandizana. Ndeno kugawa ngati limene losuti azibusawo alondola chifukwa poyamba sanaunikire mlandu umene munthu wapalamulo kuti ena alowererera. Ndeno akadayang'ana molingana m'malemba akaona kuti zathuiru aoneka kuti anasema choonadi fanya nkhani yake suti tiyimeke chilungamo suti yolondola tikakhudzana mamu olozera tiri kuchukire kudziko kuba chikwabwino then zosafunika somtsogoleri ngati amene ujayo kuti azipanga mani laundering azisokoneza chuma chimene chaboma safusafu. Ndeno press briefing inde tikang'ana kumaufulu akudziko inali bwino kwambiri komano tikang'ana pamawu ndikuti azibusawo adaphonya mpaka adaunikira nkhani imene ikuyenda kuti nyofunikira boma lipange komene kamene kuti boma lichitepo kanthu kuti avomereze izi once boma lavomereza fozilingati kuti inenso mtadzapita kadziko loti ndakachita zosemana ndizitataku kwathu ramatithandizira ndikuti pamene popo sindachite mawu amuno ndamafuna ndikambeko chabwino akutelo enafe kuleka yali aliki sorry Yeah, malengero ngekuti kutonlabu kwalenga asoni kani mene lokabula ndi gizana kombe ini kwa kuti nonanga ndibiwa ndaso mbali mene ngakufuna ngabi okulu nonanga ndi abusa amene adapanga press briefing mwachidule adala tifake ndi chani isarenge kuti kwati kuti mafulwa koma tiyang'ane cholinga chawo cha press briefing kodi amafuna akambe chani kapena kuti mutu wa press briefing yawo ndi chani press briefing yawo ilimbikitsa boma kuti ikhale kumbuyo kwa kushiri kuti kushiri apezeye pambano pamene kadanena kuti boma litengepo gawo ofuna kuti chilungamo chioneke pakhani mwina idakakhala kuti press briefing yawo ndofunika kuti koma alimbikitsa boma kuti apeze chipambano ndikupe kuti kushiri akadakhala kuti ndi munthu wati mwina wosauka kapena opanda kaliponse mawu kapena kuti machapula akadavumba pankhani wausa boma lomwelo kuti koma munthu uyikhana naye chifukwa tichitisana anthu amainawo akadabwera ndi machapula osanasiyana kuti malingana ndipo kuti pakuti munthu walakwitsa ndikuthana naye ndifukwa chipisa machazidziko koma chifukwa chati kushiri ali nkudziwika pankhani zina zimene dziko kwambiri masiku ano uyang'ana musazembe koma ndalama ndipake akusawonso akhala umbali mmodzi ya kushiri mwinanso kuyang'ana zinthu zina zimene kushiri amachita kudziko ngati zimene anthu ena saziganizira bwino kuti ndikuphimba masaka chifukwa sitimadziwa kuti kushiri ndalama zake amazipeza pano amabwera kuzalikhala chimangolandira ngasindikwa sawa panopa nchifukwa yake anthu mkhale yakumbuyo chifukwa keni chani kudzeza kuti munthu ano wandalama akadakhala okanda munthu nikhulupira kuti machapula akadavumba ndithu okhuza chidzudzulo pankhani ya kushiri akutelo ali enafe azimayi ndiyankhula zimala kuti mbalankhula kwayenera yesu nani nkhani azibusawo because ubwera kuti chifukwa chakulakwitsa ine ndinofika chifukwa chakulakwitsa kwa azitsogoleri awo akuvomereza zinthu zina zimene ngakhale mipingo yochuluka munawerengaso kuti kumatenga chinthu china kuchowetsa mpingo chimene simawandani kodi amuna andikatengera stand imene azibusawo ayima ndi chikhulupiriro zawo akuona kuti ayima pa stand yabwino koma ndikatenga mawu a mulungu ayima pa stand yabwino kamene mandipetsetse chifukwa chake nchani ayima pa stand yolakwika alupanga zinthu mochimpwirikiti chifukwa akuphatikiza zinthu zakudziko muziphatikiza ndi mawu a mulungu zimene sizikugwirizana nawo ine ndimaona ngati mwina azibusawa maganizo alufuna adziwe chenicheni chimene adala kwa Bushiri ndiye boma liyike poyera chinthuchi kena kumanga kalondolondo ngati adalakwitsa Bushiri aweruzidwe molingana ndi madala kutsira koma ngati akulondola kuti angokhalira mbali imodzi kuti munthu yupo ndi ngoku Malawi alufunika kuti angomutetezera pamene olakwitsa fa ngati uko adathawa mlandu ndithu ndakuti adalawa fa munthu amene sadalawe sakadathawa akadabwera kupempha chithandizo ku dziko lakwawo kuti akuluakulu mupezengere mlandu kuno koma ndithandizeni chinthu chione kuti sindalakwitsa uthawe kokhako utasonyeza kuti chinthu chadatani ndiwe adachita ndi awo amene ayimira kukhala mbali yake monga mwa dziko ngati munthu umene amakambira mbaleyo tinathu kuti akugwiritsa ntchito molakwika chifukwa so amene oyime ndiwo ayi
zimene akazembe aja nduna ndi zina zote molingana ndi programu yawo ayimirire munthu koma kumbali church alakwitsa kwa munthu akataya chine limene amene abwera lape kuti akuluakulu ndalakwa mbuya ndikhululukire ompempherere iye kudala mawu yanga yosimpana nimunafulowezera wa awuti atafika mawu amene adanena kuti chuma chonse nechisiya ukuchikhale nipanga chino ndiye kuti iye moyo wake suli pa chipembedzo kujayi ushiri sali moyo wa chipembedzo koma moyo wa ndalama kwamba mawu amene adafotokozawo awasoweza kuti iye amafunisiza kuti angukanda amusali chipembedzo tsono ndiye kuti dini zoona kuti ukoko munthu umene adaoneka tsono abachalichi odala kuti so nafunika ochiteso indoziboma kuti lidale lithandizire chanchani yoda angukhape kuti kodi munthu amene adalani ndiye kuti odakadziwa ndondomeka fai zingakhale zitani koma zidziwika bendithu kuti munthu adachita chifukwa nangasi izi zimankhaza malumazi zimene zimavere lero manena kuti munthu amene adapeze kuti padasowa otsikana awiri vana otsikana singwane odasowa kumeneko ndiye odasowa odakapeze ulo lichechi mwayi koma akufa kwa zimene zidafikapo nena kuti munthu umene ufuna ushola zidafika kuti zimenezozo faona afuna ushola kumeneko ndamathawathawani odafuna ushola ndiye kuti munthu ali pa ndalama asali pachipembedzo tsono kunoko wampingo walakwa apo pondewo tisaname walakwa bololelera nkhanizo lizosodziwika aike na ukambia dala khali imene iye chifukwa yatithandizira kwakulu kuti chinthu ichi chimvetse msanga sure nangofuna kamba za bushiri ayi ali nkhani zambiri zoti tikhoza kamba koma si nthawi yake inoyi koma imene nafuna kuti tithandizire kuti tione kuti titani apapa fundo iyi imene akukamba unena kuti masinodi ndi mabungwe ayenera kukamba zinthu zokhazo zimene zikhudzana ndi mpingo okay sayenera kulowelera nkhani za boma ndiye mwina tikhozopereka chitsanzo kuti tikati nkhani za boma tikukamba chani nkhani za boma zili ngati izi zoyendetsa milandu ya kukhoti si ntchito ya mpingo mpingo sikuti amatenga abusa kuti inu ndiye mwaluze nkhaniyi kuli malamulo awo majaji alipo ayena azichita zinthu ngati zimene zija zimeneko osati ife ngati mpingo tizipita kumakachita zimenezi ndiye anena fundo ina kuti pokhapokhapo ngati agwiritsa ntchito njira yodzichepetsa polemba kalata ngati adabwitsidwa okay pamakhala zinthu zina mwina kuti boma ngati mmene zidalimo choti boma lofuna liyike malamulo okhudza abortion modzichepetsa titha kuwalembera kalata kuti koma izizi zili ndi mavuto kupereka maganizo ako mmene zimakhalira osati kuti angotenga chimene chichita nachi koma modzichepetsa kuwalembera kalata komanso kupereka malangizo anena choncho kapena kupereka malangizo kusangalatsa chikumbumtima chifukwa pena umangofuna kuti chikumbumtima changa chikhale choyera ndilembe ndafotokozere kuti chilungamo ndi ichi muchigwiritsa ntchito kapena ayi zodali gwiritsa ntchito sizikhala mbali athu ayi ife tasambira manja kumakhala ngati mpingo wasambira manja anthu aja kuti izi muchita nazo chilungamo chake ndichi zili kwa inu kumvera kapena ayi so I think mpingo kumalawi kuno toyenera tikhala osamala kwambiri chifukwa pena zimakhala ngati mpingo ndi zipani nchinthu chimodzi makhala ngati tulende alimodzi ndiye pakabwera boma ili koma aliyense boma ilabwera aliyense akuluakulu tili ntchito yambiri m'mipingomo yolalikira mawu a Mulungu yophunzitsa anthu kumeneko yomakafikira ena ndi uthenga wabwino yomakachita ntchito zachifundo koma zimene zija panopa mutati muone mpingo wazisiya wakomedwa ndi chani ndale zinthu za boma ndi I think pamene pamakhala ngati pali danger mundiwale mina ndikuchira chiyari madandakashari bulenge kula maabuna kwambiri hawa mwachidule ine ndona ngati kuti dziko linadakhala kuti atsogoleri athu sali ndi chidwi ndi ndalama koma ndi chidwi ndi mawu a Mulungu dziko lino tamene ndapedwa koma kwambiri atsogoleri athu
angana ndalama chifukwa ke sakupanikizika umapanga zinthu za ndalama mutonivomekeza ine nthawi ya makampeni anthu amaina awo pastor reverend prophet mwakuti amatha kupemphera kupita ndithutsuluze kuti mulungu wake amanena imweyi kuti mulungu mwaonetse zinthu zambirimbiri upemphera mchina wake munthu wakaoti mwina mwene ndiwati umadzileka ngati kuti mwene ndiwa chikunjakunja umadziderera ukankhana chikhulupirira mwine ine sinifika pape pamene mulungu nimene atamufikira wekomatira sokula koma mwine aso ineyo nili bwino posawa kwa munthu sungafike kwatitu mpaka chifukwa cha ndalama chifukwa nkhani yayikulu yamphola zonse imakhala ndalama umpempherera mulungu imeniyo nkumatchula dzina la mulungu lilenileni basi ndudza kuti nemweyo mwaonetse zakuti anthu amene aja mwinaso usadziwa kuti dira atanthauza chani chifukwa ufuna pamapero pako upeze ndalama nde mwinaso kwakulu nonangati kuti dera la ndalama azitsogolera limenenso lopangitsa kuti mwina asamankhule chiona chenicheni zimene pamapero pake tsopano ife ngati nkhosa kapena anthu amene timatsalira tipezaso kuti omongeka mwina mmene mwanenera kuti azitsogolere amasinodi kapena kuti akuluakulu namene akubweretsa zinthu zina zimene zingokhala ngati malamulo mwanomoti ife tiyaziyang'ana koma nanga mphamvu yotaleka kuti zakuti zijato mmalena mizi ichoko pamene pamene sonananga akutero ayo samufuna akule bali ndamanga funso mwina ndikuonera kuti alike mphamvu muli nazo zodzanenera chifukwa chachani Bible ngati sinodi yanu yachita china chosemphana mamulungwe iniyo muli ndi udindoso okauza kuti akuluakulu mwachitazi sizigwirizana nchani mamulungu kulibe kanthu kuti mabishopu angati akhale ana pasi nkupanga chiganizo koma ngati chiganizocho sichigwirizana Bible nchopanda mphamvu ndipo inuyonso simulokakamizidwa kuchitsatira lukhanga rifundo yoza anthu kuti aziukira ayi sikulimbikitsa kuukira ayi koma ngati mpingo ina uliwonse umayima pachulu nkumanena malamulo oti mu baibulomu sadakambe konkomwe kapena sizigwirizana ndi mawu a mulungu mwinanso zotsutsana kumene ndi mawu a mulungu zimene zozo inuyo muli ndi ufulu kunena kuti ine sinditani sinditsatira ayikitika walenga buku mweka chapter 20 amakambaso za nkhani omweyo ngati za chikumbumtima ufulu wa Khristu ndi wa chikumbumtima kuti munthu suli womangika ndi malamulo a chipembedzo amene apangidwa ndi wanthu ayi koma malamulo ake a mulungu chokhacho chimene m'baibulo chikukamba chimene ifeyo tikuyenanso tichitsatire chabwino bali funso pena isedayo pano tupira mwamekalo chabwino zaveke ndekuti zaveka kuti boma tiziliyankhula motani pachi likalakwa chifukwa mbiri mango kofunikira utero kofunikira utero koma ndekuti njira yabwino ndiyo yoliyankhula wamodzi yepetsa pozilakandi pakalani komanso ndi zinthu zake zoti zokhuzana ndi mpingwe wasali ndiyo yofunika malamulo a mpingo patsogolo yankhula ayi talowera nkhani ya enu wake tathawa pamene pazimene malemba amafuna ziko mkwambiri apa ndiye mapero kwa chiphunzitso chathu satembo muselembe tiye tipemphereni. Atate, m'dzina la Yesu tikulemekezani komanso kuthokozani kwambiri makamaka kuti taphunzira mmene tingakhalire mmenenso atsogoleri angakhalire chifukwa cha udindo umene atsogoleri Mulungu wokhulupirika ayenera kugwiritsa ntchito. Ndi pemphero langa kuti tamva tithandizireni kuti tikhale muzimene Mulungu mukufuna, mudalitse makutu onse amene amva mawu awa kuti akhoza kukula ndi kubereka zipatso koma zoyenera kukondweretsani ufumu kumwamba. M'dzina la Yesu kupemphera, amen. kuza kulonjerana
Maiko sama